Hi guys, mo ni ato ipatag na sa ila guys. Are. Oh, tag na ako may kuan doon eh. Tun sige nimo gigamit. Tag na ah. Iton ko ba iton gamit nimo gamit. Ay. Kunoy gamit nimo sa iyo bayay. Kwarta? Sige na pa sige Kwarta? ko. Sige pa. Kwarta. Telepon Telepon? ka na. Telepon? Ha? Telepon? Oh, cellphone. Sige na na. Relo? Relo? Sige na. Relo? Relo? Cellphone gani ang clone ni ja, cellphone. Ang clone ni ja. Ha? Charger? Niyo Mabatang nakadaog. kantoy. Niyo kadugay nimo. Pati cellphone ay ja dilo.